Hano hai belai kino aro masingcha ba kiri masingcha hano hai danak sidak mabli gasa bega social media wo mokol bai thang eba khok bai thang ngite tauk te bok sanok pila na video ni mabli nu gino kam ge samani tongna ba kam kino puji mani tongna tene ni mabli bo hai no ngite to te tauk te bok song tene ni mabli ko wai se hano hai thana salo sang ko bang mana sini social media ni bising tei belai kino Bangladeshi rok hano hai sini Tripura hase fai nai belai kino jaga rok segi tongmane eba o hai mabli rok jang nugui manga te amni yagulo hana hai tini salo sini borong borong sare bele Ronjit Debroma hana hai apno tui ne rongno kok khozar jaga ba o hai bele kino angkumani kok rongno ba sawi kinarika sini te dauk te bok sono te amni yagulo ba sawi kinarika sini borong borong sare bele Ronjit Debroma dakti no Bangladeshi rongno ruklainani bagai jeng yapiri salanya hinai te amni yagulo ba bele na bo bini je bekhani kok rongno Bangladeshi rongno tui nei kam ke sabai sugro bai sawi kinarika pharingi te dauk te bok song jeng bisi kok sebai hanya jeng sini borong borong sare bele Ronjit Debroma ni khong ne bisin dewa mable bisin tising kisa kam ke kok bujoi na lena botam hini tini salo sini te dauk te bok song no Bangladeshi rongno tui nei tam hini sawi kinarika eba bo hai ke tini salo sini te dauk te bok song no message rika phate jeng bisi kok sebai hanya hai bini mable bisin tising kisa kam ke bujoi na lena te dauk te bok song no kisa kam ke nai tongti tini no mable no puila no joto media rong no khakaham tai hamjama yaparo kokungkha थानाय 19 तारिख में 2025 सालमारिवो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि बखाक्तै बांग्लादेश तै म्यांमार नि लामचायते के बरक हापायमनो तै कैसा नोटिस जारी खालायजाखा और नोटिसो साजाखा द डायरेक्टिव इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिटी एंड डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार विदिन 30 days टाइम फ्रेम नहीं इके ताबो ककंखा आं साना नायमान के ककंखा जे थानाय 3 तारिख आगस्ट 2024 आं भारतवर्षनि माननीय होम मिनिस्टार अमित शाह जी न आं कायसा चिठी सैका एवं 8 मे 2025 सालबो आं बना कायसा चिठी सैका ताय 12 मे आं कायसा प्रेस रिलीज रिका नरक जतन नुखाना आबोनो रोग सावैनो जे इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 19 तारिख कैसा नोटिस जारी खालायखानाय होननाय आं खा खालायो ताय नरक जतन साइमानो जे ओ इलीगल माइग्रेंट न तुयै 2017 नि 8 तारिख आगस्ट मिस्टर दिलीप कुमार जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बो कैसे चीफ सेक्रेटरी ते गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बो चिठी सिखा आरो बो इलीगल माइग्रेंट नंगनो रमनानि बागै स्राय स्राय कक साजाक टंखा बेखाय अमति खालायै न 27 मार्च 2025 इमिग्रेशन एंड फरेनर बिल्स 2025 पास सुंखा अबनि परे बो त्रिपुरा हास्तेबो ताबो पर्यन्त कोनो और यापिरि रमजागिया माने इनखबो जों नुखा दिल्ली गवर्नमेंट याप्रि रमखा गोबां मा इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी तै म्यांमार रोहिंग्या रंगनो आरो रमजाखा एवं बरंनो बंगनि हावा फिरगै बांग्लादेश इंडियानि बॉर्डर टेके बरंनो फिरगै रजाका तिनि गुजरात गवर्नमेंट 6000 ऊपर बरक रमखा बंगनि बस्ती र सबाय रिजाखा 10050 ता जेसीपी थेपावै 3000 पुलिस थेपावै आरो रमजाखा बरंनो अभियान खालायजाखा अत किछु खायजागिया अमते हायकेनो निनि उड़ीसा खायजाखा झारखंड खायजाखा आसाम खालायजाखा अथच त्रिपुराव तिनिबो सिरिं सिरिं अरनि गवर्नमेंट तांगै खायजालाय जायगा अमनो ताबो आनि क्वेश्चन एवं अम दाति दाति खालायनानै उंथन जों साइमानो दे इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 যদি কোনো বরক অবৈধভাবে त्रिपुराव तंखाय अब 7 বছর बिनि जेलुंगो ताई 10 लाख टाका फाइन नंगो आइनो सैजागो सराय सराय तंगो तारपरेबो अर ताबुकबो याप्रि रमजागिया नरक साइमांखाना तिनिनो नरक गोबां मिडियाते आं साइमांखा जे बिलुनियावो पुलिस 7 जना बिलुनिया थाना 7 जना बांग्लादेशनि बरकनो रमखा आबन बिसिङो बोरै खरंनि तंगो ताई मधुपुर थानावो 5 जनानो रमखा एवं मिया सिदाय थानावो मिया इनको प्राय 7 जना बरकनो रमजाखा आबो जतर बांग्लादेशनि बरक बंने कोनो कागज पत्र करै हेकाय अबनो जे त्रिपुरा राज्यव तांगै तिनि ओ इलीगल माइग्रेंट नंगनो और बस्ती इस्लामी तंगजागो एडीसी एलाकाव ब डिस्ट्रिक्ट नि
bo subdivision ni bo block ni andaro bo bisiwo Bangladesh ni parboto Chattogram ni borok phai tong phaika omona srai ka ani chithi ebong press release ang saka tarpore bo government tinise pointo yapri romia ko eka abuni bagino chung khonani chimi chung kaisa wansuka Tripura sarok sara Tripura ni jotto borok oro nini wansa tongnai Tripura sa tongnai Muslim tongnai oro nini Manipuri tongnai jotto সম্প্রদায় borok tuino sengkana kaisa boga phani simi kaisa sing reli chengnai aro chini Bharatborshoni প্রধানমন্ত্রী তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংখ্যা কাহাম জাফারনাই এবং ও যে নোটিফিকেশন যে জারি খাইমানি ম ত্রিপুরা দাকটি খাইয়ে মন কার্যকরী খাইনা নতুন ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগৈ जों आरो खाना चिरगलायनाय दा ha are mona bage border mona bage beso to ni jago fiaba beso to to tifono salbruno gari yo khetre no trene ko lama ya ko hatibo everywhere Bangladesh ro mazage to over situation no border force মানে border যে মুরুক নাই প্রশাসনের নুনতাম সানে স্যার আর কি প্রশাসন গাবলি তো মেটা আর বিএসএফ ni যে দুর্বলতা বিএসএফ ni দুর্বলতা তংমানে বাগৈনো তো বড় খাবই তঙ্গো आं तिनी सालसानि कक मियास हामजा बाय तिनी नि कक नंगनो साका जे बेंक ति हाबका बिलुने ति हाबका मधुपुर ति हाबका मधुपुर थाना ति हाबका सिदाय थानो मिया हाबका एका और बीएसएफ जुदि मुरुंगमानि कराक जुदि याप्रि रम खांकाकाय ओ बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट और हाबि मैया त्रिपुरा हाब मैया माने तथा भारतबर्ष हाबि मैया एका और निश्चित दुर्बलता तंगो तो कैसे ककमुखा निनि रेल स्टेशन बा एयरपोर्ट इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी रम जागो किंतु त्रिपुरा पुलिस तांगी रमी मैया रेल पुलिस रमी मानो एयरपोर्ट विभिन्न निनि सीआईएसएफ रमी मानो किंतु त्रिपुरानि पुलिस तांगी रमी मैया गाय अमन आगिबो आं विधान सभापति साका जे बॉर्डर एलाकानि जे समस्त रूट आरो चेक पोस्ट खालायनायनि बागैबो आं साका चेक पोस्ट खाय बरंनो कोनाने आबन बागै ताबुक जे डाइरेक्शन तंगो माने निनि तामिनाने स्पेशल टास्क फोर्स खालामनानै बागैबो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव स्पेशल टास्क फोर्स ताय डिटेनशन कैम्प खालामनाबो डाइरेक्शन साराय सुइजाक दंगो एबं अबनि कपि बचिन थानि दंगो नरं नांखाय तलांनि मानता जेराव खाफा बर' गोबां दङ बाक्सा बा 10 बोसोर 15 बोसोर बासा गोबां बिसिलंमोन त्रिपुराखौ गोबां स्टेट दङ तमु दंबायखा बर' नोंथानिबो जे लिगेल डकुमेन्ट्स दंमोनि आमाला गति दंबायो सार बर' इलिगेल साके बर' नोंथानियो फायदे लिगेल डकुमेन्ट्स फायना सार बरंनि जे आधार कार्ड रेशन कार्ड बा पेन कार्ड जे तंमोनि अब लिगेल म जेनुइन किंतु बर' अबनति खालायनायनि बागै आधार कार्ड रेशन कार्ड पेन कार्ड तिखालिना बागै जे डकुमेन्ट साबमिट खायमानि अब जतना फेक सुतरां अबनो भेरिफिकेशन खायनायनि बागै जों चिरखबै दंगो साइ दंगो एबं आं भारतबर्षनि माननीय स्वराष्ट्र मन्त्रीनो चिठी सुइफ्रो अब सराय रिखा अकं नांगबनो सराय रिखा अमो छिमिया और ताबुनि जे नोटिफिकेशन तयै जे निनि इलीगल इमिग्रेशन एंड फरेनार्स बिल 2025 नि अनुसारे ताबुक निनि और भारतबर्षनि नागरिक बा सिटीजेन उना नंगाकाय निनि आधार कार्ड पेन कार्ड बा रेशन कार्ड तमो बायंगला नों भारतबर्षनि नागरिक उना थांगाकाय निनि भोटार आईडी कार्ड तंना नांनाय ताय निनि पासपोर्ट तंनाय हिंगायसे नों भारतनि नागरिक हिसाबै और सिनिजागनाय एबं उंगै मानाय हिनै और सैजाक सराय दंगो आर जारा अबनो इलीगल खायो और 12 बोसोर हाबै तंखाकाय बरक 7 बोसोरनि जेल दंगो ताय 10 लाख टाका बगनि फाइन बतो आरो सराय सिजाक दंगो आइनता बर इलीगल सिंगाके और लीगल डकुमेंट्स कारे छो और लीगल डकुमेंट्स ला बाहि कारे ना बसा एक अदन शाखा और किछु दालाल दंगो विभिन्न सब डिविजन अफिस अब त्रिपुरानि पत्रिका लोकल जेता सिनर डेली न्यूज पेपर दंगो प्रिंट मीडिया तै जे नखर माने जों आरो रेगुलर नुगै दंगो एबं आबोनि जे प्रिंट मीडिया जे पेपर क्लिप अब माननीय स्वराष्ट्र मंत्री चिठी सुइफ्रो अब रहजाका एबं आनि प्रेस रिलीज रगो आं आबनंको खायका ताबो बनो रंनाय मानो दंगो आरो गोबां मानफानि दंगामते न्यूज नि कर नायने दियर अवैध उपाय कागज पत्र सारे भोटार तालिका नाम तुले फेलेसे अनुप्रवेशकारीरा एकांश बिएल भूमिका जनमने उच्चर्च और बुंनि भोटार तालिकाओ जे तंगमानि
bongni butar talika mung tong mani bongni butar talika ni serial number obor joto ni rijak tongo omtike kebang mang ko tongo omo chimia oro kaisa rastriyo kontho portika o sika doitto nagorik hinai doitto nagorik mane bo indian bo nagorik tongka bangladesh ni bo nagorik omtike bor oro subida nai tong mani kok bota tripura ni newspaper rastriyo kontho rogo sika kebang newspaper rogo bo sika tamte sir khuna ki ऐसे मुंह को सीनियर है मेरे सर ये बात बाकी है मेरे बात तो हम लोग का खाना है ऊपर हम लोग का कोई देना के सर borokno ongko ya oro kebono koijangnani ba kebono ongko abedan khaijanani kokya tripura o illegal migrant bangladeshi tai rohingya ro haptongmani obo jotono siu ebong tripura ni bidan sabha bo omonotoi ang khorangti simano khanao ang mla Ranjit Deborma jodi khorangti saimanu hingkai তাই অন্যান্য এমএলএ রক্তাঙ্গে তিসাইমে সুরতাং ত্রিপুরা মথানি এমএলএ তিসানাবা নিনি বিজেপি নি এমএলএ তঙ্গ কংগ্রেস নি এমএলএ তঙ্গ সিপিএম নি এমএলএ তঙ্গ মিনিস্টার তঙ্গ বরকে তাঙ্গে তিসায়াবা মত রাইদিন আইননি ককসে সানানি রাইদানি ককসে সানানি অরত কেবনে ইন্ডিয়ান তিখলাই রহনানি রেখলাই রহনানি কক ফাইয়ার অর যারা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যারা হাপ পাইনাই অব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স ন হইতেছে নোটিফিকেশন তিখলাই জাকা হেকাকাই অ জায়গা তাঙ্গে বড় খরাংটি সে আবো বড় কাহাম রিপ্লাই রিমানে তবে এসে লোকরক বা চংজাক হিসাবে আং রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ অমনা খরাংটি সাকা সিথি বসিকা নরং নিজীবন নুখানা सर नो जे आगे एनआरसी केस खाले जाओ एनआरसी ने ব্যাপার তো কোন হিসাবে এনআরসি নি ব্যাপার সুপ্রিম কোর্ট সাকা যে কিছুদিন আগে সাইরিকা যে এনআরসি নি ব্যাপার চিনি বুকক পাতাল কিনানি কেস নিং কপ্রো যে অম সুপ্রিম কোর্ট নর ডাইরেক্ট কইয়া নর হাই কোর্ট খাইমানি পরেও সুপ্রিম কোর্ট আপিল খাইনান বাবে আর সরাই সরাই সাজা কথা স্যার এনআরসি কেস তো বগরা পাই থাঙ্গো তো মতো ত্রিপুরা মথনে সুপ্রিম নর ত্রিপুরা মথনে এমএলএ এমপি কেস মতো এনআরসি ন নতি পিসকাম খলকমানি ক্লাস তারপর যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ফাংশনাতি ন বিসঙ্গ কোন একটা ককচাং রক্ত তং স্যার তো বিসঙ্গ সালকমাই তংলাই এনআরসি নি ব্যাপার তো সুপ্রিম কোর্ট যেটা রায় রিখা আবো সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গে ত্রিপুরানি হাই কোর্ট খালাইনান বাগै সাজাকা তাবুক সবচেয়ে এনআরসি নি সাইপানো সিএবি নি সাইপানো বা সিএ নি সাইপানো তাবুক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানায় 19 তারিখ মে যে নোটিফিকেশন নিখা অম যতনি সাই কাহাম নোটিফিকেশন হিন মনে খায় অর ডাইরেকশন একদম স্পষ্ট তঙ্গ নং আর তঙ্গ গোবাংমা বতামো তামো খাইজাংনাই অর নোটিফিকেশন সইজাক তঙ্গ যে বড় বড় চিনিং কো খাইজাংনাই নোটিফিকেশনটা দস একটা ওই যে আমাদের ইয়াটা অর গোবাংমা ইক দা এমএসএ ডাইরেক্টিভ আর ফলো সিনিয়র সইজাক তঙ্গ তামো তামো খাইনাই নাং অর কাহাম কাই সইজাক দङ অর অবনা আं গাইডলাইন রিবাইখা অর সইজাগান চিঠিও তিনি আं চিফ সেক্রেটারি সইপ্রো অম যতন রিখা তিনি চিফ সেক্রেটারি ডিজিপি অল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাই পুলিশ এসপি ন তিনি চিঠি সইজাখা এবং তিনি যতন রিজাক বাইখা তিনি যতন আবো তুনি রিজাক বাইখা চিঠি রকটা ইকম চিফ সেক্রেটারি সইমান কপি দङ চিনথানি দङ একা ডিজিপি ন সইমাবো দङ কাই আবনি বাগি ন जों কয়েকদিন পরে কাই প্রত্যেকটা ডিএম অফিস এসপি অফিস আं থানায় এবং অমনি কেন্দ্র সরকারনি বা মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স নি হইতে যে ডাইরেকশন যে উঙ্কমানি তামো তামো ইয়াপ্রি নাজাখা অমন তৈই আं ডিএম বাই মালাইনাই পুলিশ এসপি বাই মালাইনাই এবং ইতিমধ্যে আं চিনি ডিজিপি বাই কক সাকা বিনি খুব বিজিও দङ 2 দিন পরে আं ববি মালাইনাই অবন তৈ আं কক সালাইনাই এবং চিফ সেক্রেটারি আউট অফ স্টেশন তিনি আं কল খাইকা বিনি পিএস বাই কক সালাইকা এবং ব ফাইমান পরে আं চিফ সেক্রেটারি ব মালাই অ বিষয়ন আं কক সালাইনাই তাবো ফাতাহাতিন ফাইনাই ইলিগাল ফাইনাই বা কেন্দ্র দংমা ত্রিপুরা হাতে ওয়া খাই দং আচ্ছা খাইনা রংনি বাগে কামাই খানা না অর নিন সেবুক দা খাইতং এমএলএ দা মিনিস্টার দা উংটং বা তাম খাইতং অবয়া ত্রিপুরানি লোকাল পেপার ফাইকা কেব কেব ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাপনাই বরক অর পেট্রোল পাম্প খাইতংখা গ্যাস এজেন্সি টংখা দুগান দিউই টংখা অম আনি কগিয়া মো পেপার ফাইবানি কক যেমন বক্সনগর সোনামুরা বখাগ্রগ অমতি গোबांमा যে স্পেসিফিক মুং সহ অব পেপার ফাইকা নর নাংখাই তলাং থান আনথান পেপার কাটিং টং ক্লিপ টং সেবক বুখাই দং কে বরন বাকি কামাই
sebuk judi khai ka abo aino je tongmani abo no action na jangnai abo bini abo sebuk khainai sebuk khai abo kokya illegal migrant jespa nongthon abo tabo check up khaijangnai bongni documents rok abo sotikya abo tabo check up khlaijangnai as per law jeta tongmani ta এবং aboni bagi government of India মানে minister of home affairs no hoite abo uspost direction tongan thane copy tongo direction tongo je aboni copy tongo je tamo khainani nang tabu district ko level obo joto nor sijak tongo nor klangai thane poridi এবং nor news khaimane kaham abon bagita শেষেতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এডিসি নির্বাচন আমরা প্রত্যেকটা ট্রিপলেনের বিষয়টা তো এটা সাংবিধানিক আমাদের অধিকার এটা আমরা এখনো এটা আমরা ছাড়িনি ইতিমধ্যে মহারাজা বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অংশ নিয়ে এবং কুমিল্লা চাকলা রুসনাবাদ আমাদের তো একটা অংশ ছিল এককালীন এটা মহারাজার সময় এটা ইতিহাস এবং আমাদের ম্যাপও আছে সেই অংশকে নিয়ে তো আমরা গ্রেটার ট্রিপলেনের কথা বলেছি মহারাজা এখন বলেছে এটা আমাদের অধিকার এবং আগামী দিন আমরা ইয়ে করছি এবং আমি বলবো যে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বলবো মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্সকে বলবো যে আমাদের গ্রেটার ট্রিপলেন অথবা বাংলাদেশকে দুই টুকরা করে সেখানে নতুন করে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হোক সেটা আমরা চাই আরেকটা প্রশ্ন ছিল না ওনার শারীরিক অসুস্থ ওনার পাথর হয়েছিল আমি জানি ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে দিল্লিতে দেখা হয়েছে এবং আগরতলাতে উনি যখন আসছেন ওনার সঙ্গে হয়েছে এবং খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে যখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মিটিং হয়েছিল ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে উনি আসেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সবসময় উনি আসতে পারেন নাই এবং পার্লামেন্ট চলাকালীন তো উনি এখানে আসেনই না পার্লামেন্টে অনেক এবং পার্লামেন্টের একটা কমিটিতে উনি মেম্বার আছেন সেখানে ওই সমস্ত মিটিংয়ে উনি যোগদান করছেন এখানে আসছে না এটা তবে কম উনি এখানে আসছেন না আর কি